Ayun, malinis na oh. Pwede na banatan ng makina. Pwede na kabit ang piston. Malinis naman guys. Ano? Ang linis na. Makinis. Ayan, makinis na. Kaso yung piston marami pa. Ito malinis naman guys. Ito yung cylinder head nya. Asimbol na lang, asimbol. Pati ilalim, malinis na rin. Ito. Wala pang nakakabit. Ayan na guys. Ford Expedition engine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Walo lang naman.